சின்னக்கானல் கிராம பஞ்சாயத்து ஆட்சிக்குழுவுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் தலைமையில் நடத்தப்பட்டு வந்த இரவு பகல் போராட்டம் நிறைவு பெற்றது. கேபிசிசி மீடியா குழு உறுப்பினர் டாக்டர் ஜிண்டோ ஜோன் நிறைவு நிகழ்ச்சிகளை துவக்கி வைத்தார். ஒரு பஞ்சாயத்து ஆட்சிக்குழுவிற்கு செய்ய முடிந்த அனைத்து ஊழல்களும் சின்னக்கானலில் எல்டிஎஃப் ஆட்சி செய்துள்ளது. பினராயி விஜயன் அரசு கேரளத்தில் சாதாரண மக்களை ஏமாற்றுவதைப் போல சின்னக்கானலிலும் எல்டிஎஃப் ஆட்சிக்குழு மக்களை ஏமாற்றி வருவதாகவும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தெரிவித்தனர். சின்னக்கானல் மண்டலம் கமிட்டி தலைமையில் மாநில அரசின் மக்கள் துரோக நடவடிக்கைகளை கண்டித்து சின்னக்கானல் பஞ்சாயத்தின் ஊழலுக்கு எதிராகவும் சூரியநெல்லி டவுனில் நடந்து வரும் ஒருநாள் இரவு பகல் போராட்டத்தின் நிறைவு நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்து உரையாற்றினார் அவர். ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ പരമാവധി അഴിമതി ചെയ്യാൻ ചിന്നക്കനാലിലെ എൽഡിഎഫിന്റെ ഭരണസമിതി ശ്രമിച്ചു. ഇത്രയൊക്കെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാക്സിമം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ എങ്ങനെയാണോ കേരളത്തിലെ പൊതുഖജനാവ് കൊള്ളയടിച്ച് സാധാരണക്കാരുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നടക്കം കൈയിട്ട് വാരിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്, അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടാണ് ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിലെ എൽഡിഎഫിന്റെ ഭരണസമിതി ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജീപ്പ് ഡ്രൈവർമാരുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഓഹരി പോലും കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം 2024 ജൂലൈ മാസത്തിൽ മാത്രം 5,69,600 രൂപ അവരുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള തുക അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ മാസം 2025 മാത്രം 3,94,200 രൂപയും ഇത്തരത്തിൽ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 6 ലക്ഷത്തിന് മേലെ 9 ലക്ഷത്തിന് മേലെയുണ്ട്. 9 ലക്ഷത്തിന് മേലെ കേവലം 2 മാസത്തിലെ തുക അടിച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് പറ്റിയെങ്കിൽ കൃത്യമായി ടെൻഡർ ഇല്ലാതെ, വേണ്ടത്ര കരാർ മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലാതെ ബോട്ടിൽ ബൂത്തും സോളാർ പാനലും ഒക്കെ വെക്കാൻ 70 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. സോളാർ പാനൽ വെക്കുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളിവിടെ വിശദമായിട്ട് പത്രസമ്മേളനത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത സോളാർ പാനൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ലൈറ്റുകളെല്ലാം കേടാകി. சின்னக்கானல் கிராம பஞ்சாயத்தில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து நடத்தப்பட்ட போராட்டத்தில் மண்டலம் தலைவர் வேல்மணி தலைமை வகித்தார். பிளாக் துணைத் தலைவர் முருகபாண்டி, மாவட்ட செயலாளர் எம்டி அர்ஜுனன், ஐஎன்டிசி ரீஜனல் தலைவர் டி குமார், டிசிசி உறுப்பினர்களான கருப்பசாமி, ஜெயராஜ், யூத் காங்கிரஸ் மண்டலம் தலைவர் பாண்டியராஜ் போன்றவர்கள் பங்கெடுத்தனர். நியூஸ் பியூரோ ராஜகுமாரி.